So guys, welcome to my vlog guys. So ulitin namin yung video guys kasi nabitin. So tara guys, bilisan nyo. My name guys is Janelle Vlogs. So punta natin yung Danielle Vlogs. Hi Danielle Vlogs. Ito guys si Daniela Vlogs. So may gawa kaming challenge. Bitaw kamay challenge sa bike. Tara, punta na natin yung bike. Let's go. Yun guys, habang hinintay namin guys yung bike dito guys. Ay, ano muna tayo. So yun guys, nakabalik na guys yung patay. It means yung sumama sa patay. So yan, nagbabalikan na sila guys. Ayun guys. Ayun guys, so tamo, ang dami na daan dyan. So guys, diba guys, nagsisidatingan na. So it means, kainan na guys. So yun guys, tayo dyan. O diba guys, ayun guys, dumalaw sila. Ay hindi, nakilibing. So hi guys. Dumadating na pala yung nakilibing sa lolo ni Dajoan. Oo guys, kasi guys, ngayon pala, kaninang umaga pa yon. Ngayon, tingnan nyo naman, ano na to, hapon na. Trip. Magpo-4 na. Trip. Magpo-4 na guys. Andyan. Kay chariot guys. Ayun guys. Tapos yung van. Tapos yung ambulansa. Ayan, ambulansya. Oh guys. Diba guys? So yan guys. Habang hinihintay namin yung lola namin guys na dumating. Pangalating yung lola namin. Hindi pa dating. Mamaya natin yung challenge. Hindi ah. Wala ka sa mama, di ba si mama? Oo, yun nga. Tapos dumalik yung sa trabaho niya. Dadatingan na sila din. Tanyo guys, mamaya guys, pila-pila yung mga yan dyan. Yung papa ko, ito guys, si Yana. Ito naman guys. Yun guys, sunod-sunod yan guys. O diba? Nagsigit, dadatingan na guys. Ano ba yan? Papa, wala pa. Oo. Yung gatas. Ice cream yummy. Habang mag-ice cream yummy muna ako. Hindi naman nakakaiyak, di ba yung kanta kanina, no? Kaya walang umiyak eh. Grabe yun.